नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, क़वाइदुन नहव से आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और ये सबक है मुरक्कब की तारीफ़ और मुरक्कब की अक़साम के बारे में। दो या दो से ज़ायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यानी अगर कलमा एक है तो उसको मुफ़रद कहते हैं, लेकिन दो या दो से ज़्यादा कलिमात आपस में मिल जाएं और उनसे एक जुमला बन जाए तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब मुफीद, नंबर 2 मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद, जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उससे किसी वाक़े की खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो, उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं। यानी दो बातें हैं। जब बात करने वाला बात करने के बाद खामोश हो जाए तो सुनने वाले को दो बातों में से किसी एक बात के बारे में पता चलता है। या तो किसी वाक़या की खबर के बारे में पता चलता है, और दूसरी बात यह है या इस चीज़ का पता चलता है कि कहने वाला किसी चीज़ की तलब कर रहा है, किसी चीज़ का तकाजा कर रहा है। जैसे हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है। व अकीमुस्सलाता, और तुम नमाज कायम करो। पहली मिसाल में इस बात की खबर मालूम हुई कि हामिद नेक आदमी है, और दूसरी मिसाल से ये पता चला कि नमाज कायम करना मतलूब है। यानी पहली बात में हामिदुन सालिहुन, हमें एक खबर का पता चला कि हामिद नामी शख्स एक नेक आदमी है। और जब यह कहा कि अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, अब इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन इस चीज़ का पता चलता है कि मुखातिब हजरात से एक चीज़ का तकाजा किया जा रहा है, एक चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है, और वो है नमाज पढ़ने का। इसी तरह जैसे पानी पिलाओ तो पता चलेगा कि कहने वाला पानी की तलब कर रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो, पता चलेगा कि कहने वाला इस चीज़ का तकाजा करता है कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए। तो इसे हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद। फ़ायदा, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। यानी मुरक्कब मुफीद, उसका एक नाम तो यही है ना, मुरक्कब मुफीद। दूसरा इसको जुमला भी कहते हैं, और तीसरा ये कि इसको कलाम भी कहते हैं। और मुरक्कब की दूसरी किस्म है मुरक्कब गैर मुफीद। जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए, यानी बात करने वाला जब बात करके चुप हो और सुनने वाले को उससे किसी वाक़े की खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम ना हो, उसे मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। जैसे किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। सौबन जदीदुन, नया कपड़ा। इन अल्फाज से सुनने वाले को ज़ैद की किताब या नए कपड़े के बारे में कोई नई बात या खबर मालूम नहीं हुई, और ना उनके बारे में कोई मुतालबा ही मालूम हुआ है, इसलिए मुरक्कबात गैर मुफीद हैं। लेकिन जब यह कहा कि किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, अब इससे कोई खबर का पता नहीं चला,
مثلا یہ کہا جائے کہ زید کی کتاب نہیں ہے، تو یہ تو ایک جملہ ہوگا، زید کی کتاب پھٹ گئی ہے، یہ ایک جملہ ہوگا۔ لیکن اگر آدھا جملہ بولا جائے کہ زید کی کتاب، تو اس سے کسی چیز کی طلب یا خبر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور اسی طرح صوبن جدید، نیا کپڑا، تب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نئے کپڑے کو کیا ہوا؟ اگر ہم کہیں کہ نیا کپڑا پھٹ گیا ہے تو ایک جملہ بن جاتا ہے، یا نیا کپڑا میرے پاس لاؤ، تو پتہ چلے گا کہنے والا ایک چیز کی طلب کرتا ہے۔ لیکن اکیلا صوبن جدید، نیا کپڑا کہنے سے نہ کوئی خبر کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی طلب کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ سوالات و تدریبات، مشق حل کرتے ہیں۔ مرکب کی تعریف اور اقسام ذکر کریں، یہ بیان ہو چکی۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں، ابھی یہ پڑھ لیا۔ مرکب غیر مفید کی تعریف مثال ذکر کریں، یہ بھی پڑھ لیا۔ درس ذیل میں سے مفرد اور مرکب کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یعنی نیچے ایک کالم بنایا ہوا ہے، ایک جدول ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک طرف مفرد اور دوسری جانب مرکب لکھا ہوا ہے، اور یہ چند ایک جو کلمات ہیں، ان میں سے جو مفرد ہیں وہ مفرد والے خانہ میں لکھیں گے، اور جو مرکب ہیں وہ مرکب والے خانہ کے اندر۔ تو پہلا کلمہ ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ مرکب ہے اور مرکب غیر مفید، مرکب مفید ہے، اس لیے کہ اس میں ایک چیز کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ مکہ، تو مکہ تو یہ مفرد ہے۔ صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز، یہ مرکب ہے، لیکن یہ مرکب غیر مفید ہے اس لیے کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ غنم، بکریاں، یہ بھی مفرد ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس سے یہ مرکب ہے اور مرکب مفید ہے۔ قلم جمیل، خوبصورت قلم، یہ بھی مرکب ہے، لیکن یہ مرکب غیر مفید ہے اس لیے کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ بئر، کنواں، یہ مفرد ہے۔ رجل صالح، نیک آدمی، یہ بھی مرکب ہے۔ عصفور، چڑیا، یہ مفرد ہے۔ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یہ مرکب مفید ہے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے جس میں ایک چیز کی خبر دی گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ